bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année du collège, le deuxième chapitre, la reproduction sexuée asexuée chez les végétaux, la première séquence, les plantes à fleurs, les organes reproducteurs. إذا قلت بالنسبة للسنة الثانية إعدادي الدرس الثاني اللي هو التولد الجنسي ولا جنسي عند النباتات، وغادي نبداو بالمقطع الأول أعضاء التولد عند النباتات الزهرية. Alors, comme toujours, on commence par je pose le problème. La fleur est l'organe reproducteur des plantes à fleurs. إذا كنشوفوا هنا بلي الزهرة هو عضو التوالد عند النباتات الزهرية. Elle comporte généralement à la fois les organes reproducteurs mâles et les organes femelles. وبالتالي فداخل الزهرة غادي نجبروا على أنها كتواجد بها العضو التوالدي الذكري والعضو التوالدي الأنثوي. Après la fécondation, la fleur évolue en un fruit qui contient les graines. بعد عملية الإخصاب عند هاد الأزهار غادي نلاحظوا على أن الزهرة غادي تتحول تدريجيا إلى ثمرة التي تحتوي على بذور. La première question, quels sont les organes reproducteurs chez les plantes à fleurs؟ بالتالي غادي نبحثوا على الأعضاء التوالدية عند النباتات الزهرية. Alors, quel est le devenir des grains de pollen après la pollinisation؟ وبالتالي غادي نتعرفوا على واحد الظاهرة اللي هي جد مهمة اللي هي لا بولينيزاسيون اللي هي الأبر، وغادي نتعرفوا على ما هو مسار حبوب اللقاح بعد عملية الأبر. Alors, on commence par l'activité 1. La fleur, c'est l'organe reproducteur des plantes à fleurs. إذن قلنا على أن الزهرة هي عضو التوالد عند النباتات الزهرية، واللي خصنا نعرفوا على أن معظم الأزهار فكتكون كتوفر قلت على العضو التوالدي الذكري والأنثوي. داكشي باش كنقولوا على أن الأزهار ou bien les fleurs sont bisexuées. Alors هنايا غادي نتعرفوا على هاد أعضاء هذه الزهرة، بمعنى غادي نديرو تشريح الزهرة في لي طرافو براتيك. غادي نتعرفوا على هاد الأجزاء. Alors, la fleur, elle contient les pièces protectrices qui sont les sépales et les pétales. بالتالي فكنلاحظوا على أن الزهرة عندها جوج الأنواع من الأعضاء. عندها أعضاء اللي هي وقائية اللي كنسميوهم les pièces protectrices اللي هما les sépales et les pétales. Alors les sépales كما كتشوفوا هاد الصورة هما هادو مع هاد الوريقات الخضراء اللي كتكون في كأس الزهرة اللي كتكون لي مع الساق كتكون لي كأس الزهرة، وغادي نلقاو لي بيتال اللي هما كيعطيو داك اللون او كتكون عندهم واحد اللون لهاد كتعطي اللون الازهار، وهي ايضا قلنا من الاعضاء اللي هي وقائيه للزهره هما لي بيتال. ابري غادي نشوفو les éléments reproducteurs. Alors l'élément reproducteur mâle on l'appelle étamine. اذا كما كتلاحظوا العضو التوالدي الذكري كنسميوه étamine. Et l'étamine elle est constituée par deux parties, le filet et la partie supérieure du filet on l'appelle l'antère. Alors le tout, l'antère avec le filet constitue ce qu'on appelle l'étamine, qui est l'organe reproducteur mâle. Après l'élément femelle, ou bien l'organe reproducteur femelle, on l'appelle le pistil. Il est constitué d'un stigmate, d'un style, d'un ovaire qui contient des ovules. Alors, على الوثيقة غادي نشوفوا على أن العضو التوالدي الأنثوي on l'appelle le pistil. Il est constitué par trois parties. Alors, la partie supérieure, on l'appelle stigmate. La partie qui est ici, qui est bombée, on l'appelle l'ovaire. Et les deux parties, le stigmate et l'ovaire, sont reliés par ce qu'on appelle le style. L'ensemble stigmate, style, ovaire constitue ce qu'on appelle l'organe reproducteur femelle, qui est le pistil. À l'intérieur de l'ovaire, on trouve l'ovule. إذا دابا تعرفنا على الأعضاء الوقائية والأعضاء التوالدية عند الزهرة. منساوش على أن معظم هاد الأزهار هي أزهار هي خنثى، بمعنى كتحتوي في نفس الوقت على الأعضاء التوالدية الذكرية والأنثوية اللي هما لو بيستيل اي لي زيتامين. وغالبا كنلقاو عندنا بزاف نتاع لي زيتامين وكنلقاو ان سول بيستيل.
ابخي غادي نحاولوا دابا نشوفوا فين غادي نقدروا نلقاو لو gamète mâle et le gamète femelle. Alors, le document 2, l'antère produit les grains de pollen. Alors, إلا جينا لهذا الجزء العلوي من العضو التوالدي الذكري، إذا هو هذا سي لونتير. الوغ على مستوى نتاع لونتير غادي نلقاو لي غران دو بولين اللي هما حبوب اللقاح. كيف ذلك؟ الوغ غادي نشوفو. الوغ إلا قبطنا لونتير ودرنا له اون كوب à ce niveau. Alors, il a donné une coupe à ce niveau. Alors, et on observe, bien sûr, ici, on a une coupe schématique d'une antère. Alors, à maturité, l'antère s'éclate et libère ce qu'on appelle les grains de pollen. Et bien sûr, la coupe, elle est transversale. Alors, à l'intérieur de l'antère, on trouve qu'il y a des sacs polliniques. Les sacs polliniques seront remplis par les grains de pollen. Les grains de pollen, une fois qu'elle la fleur à maturité, alors les sacs polliniques, ils libèrent, ils s'éclatent et libèrent ce qu'on appelle les grains de pollen. Puis, on a des grains de pollen observés au microscope électronique. Donc, on a أن حبوب اللقاح هي جد صغيرة، وبالتالي باش نشوفوها مزيان خصنا نستعملو le microscope électronique. Alors, l'observation microscopique des grains de pollen montre la photo B. Après, il a قبطنا le grain de pollen ou درنا une coupe schématique. Alors, la coupe schématique d'un grain de pollen montre que le grain de pollen est constitué de deux cellules. L'une d'elles va donner un gamète mâle. Alors, il a درنا الملاحظة لهاد الجران de pollen نحلوه نشوفوا qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. نلاحظوا بلي هاد le grain de pollen il est constitué par deux cellules. Une grande cellule qu'on appelle la cellule végétative. Elle est constituée par une membrane cytoplasmique qu'on appelle la membrane cytoplasmique de la cellule végétative, par un noyau, c'est le noyau de la cellule végétative, et un cytoplasme à l'intérieur qui est le cytoplasme de la cellule végétative. La grande cellule, elle est entourée par des enveloppes et possède des pores. À l'intérieur de cette grande cellule qui est la cellule végétative, on trouve une autre cellule qu'on appelle la cellule spermatogène. Ou la cellule spermatogène, elle a par la suite ce qu'on appelle le gamète mâle. Alors, nous avons fin le gamète mâle. Alors, le gamète mâle se trouve à l'intérieur de la cellule végétative, et la cellule végétative avec la cellule spermatogène forment ce qu'on appelle le grain de pollen. Les grains de pollen se trouvent à l'intérieur des sacs qu'on appelle les sacs polliniques qui se trouvent au niveau de l'antère, et l'antère se trouve au niveau de l'étamine. Après, et bien sûr, on n'oublie pas que l'étamine, c'est lui l'organe reproducteur mâle. Après, on passe pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'ovaire. Alors, on va faire la même chose. Une coupe, la même chose, une coupe transversale de l'ovaire. On va réaliser la coupe. واحد المقطع لهاد l'ovaire وغادي نشوفوا شنو فيه الداخل. Alors, la coupe de l'ovaire, qu'est-ce qu'elle montre? C'est le document 3. Alors, à l'intérieur de l'ovaire, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les ovules. C'est un ovule ou c'est un ovule. Donc, les ovules, de l'intérieur, que chaque ovule contient ce qu'on appelle un sac embryonnaire. Alors, j'ai dit la coupe au niveau d'un ovaire montrant deux ovules. Donc, il y a واحد المقطع على مستوى l'ovaire. غادي نلقاو بلي عندنا جوج نتاع les ovules. L'ovaire est la partie du pistil qui renferme les ovules. وبالتالي كنلاحظوا بلي هاد l'ovaire هو جزء من العضو التوالدي الأنثوي اللي هو البيستيل، وفيه كنلقاو ce qu'on appelle les ovules.
Alors, les ovules. Alors, chaque ovule contient un sac embryonnaire entouré de plusieurs enveloppes. وكنلاحظوا على أن على مستوى chaque ovule غادي نلقاو un sac qu'on appelle le sac embryonnaire. Alors, le sac embryonnaire هو هذا. Alors, il est constitué, comme vous voyez, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cellules. Donc, le sac embryonnaire, il est formé de 7 cellules. Les cellules, alors, on a les cellules qui ont un seul noyau. On a une grande cellule au milieu, qui a 2 noyaux binucléés. Mais, ce qui est c'est la cellule qu'on appelle l'oosphère. لأن بالنسبة لنا هاد l'oosphère هي اللي غادي la cellule qui va être fécondée par le gamète mâle. Ça veut dire هي اللي غادي تكون عندنا le gamète femelle. Alors j'ai dit que le sac embryonnaire est constitué de plusieurs cellules. إذا كيتكون قلنا من 7 نتاع الخلايا. هاد 7 نتاع الخلايا وحده فيهم كنسميوها le gamète femelle وهي l'oosphère. Très bien. Après, دابا عرفنا فين كيتواجد لنا le gamète mâle وفين كيتواجد لنا le gamète femelle. غادي ننتقلوا باش نشوفوا واحد لو فينومين اللي هو très important chez les plantes à fleurs. واحد الظاهرة اللي هي جد مهمة اللي هي ظاهرة الأبر. C'est le phénomène de pollinisation. Alors tout d'abord غادي نشوفوا شنو هي la pollinisation. كنا كنعرفوا على أن نقل حبوب اللقاح غادي يكون بواسطة عوامل الأبر. وهاد لي فاكتور دو بولينيزاسيون كتم عبر هادشي ديجا عرفتوه من قبل، عبر يا إما الحشرات يا إما الإنسان يا إما الرياح إلى غير ذلك. Alors, la pollinisation est le transport des grains de pollen depuis les étamines vers le pistil. وبالتالي باش نشرح لكم أكثر. Alors, ظاهرة الأبر بيان لا بولينيزاسيون هي ديك الظاهرة اللي كيتم فيها نقل حبوب اللقاح من لونتير نتاع ليتامين جوسكو ستيغمات دو بيستيل. هو نقل حبوب اللقاح من لونتير للستيغمات، بمعنى من العضو التوالدي الذكري للعضو التوالدي الأنثوي par les insectes ou par le vent. هنا كنهضروا على عوامل الأبر les facteurs de pollinisation. اللي خصنا نعرفوا على أن هاد لا بولينيزاسيون يا إما كتم داخل نفس الزهرة، بمعنى نفس الزهرة أن حبوب اللقاح تسقط على الستيغمات، يعني من العضو التوالدي الذكري العضو داخل نفس الزهرة. Alors في هذه الحالة on parle d'une auto-pollinisation ou bien une pollinisation qui est directe. أو نقل حبوب اللقاح من زهرة إلى زهرة أخرى شريطة أن تكون من نفس النوع. وفي هذه الحالة كنهضروا على لا بولينيزاسيون كي كروازي. très bien. وقلنا هاد العوامل اللي كتساعد على هاد الظاهرة تاع لا بولينيزاسيون كنسميوهم لي فاكتور دو بولينيزاسيون qui sont les insectes, les papillons, les abeilles, etc. l'eau, le vent, les oiseaux, l'homme, etc. Après, alors, donc بعد ما كتم هاد الظاهرة نتاع لا بولينيزاسيون، هاد لو فينومين دو بولينيزاسيون، شنو غادي يجي من بعد؟ الوغ دابا داك حبة اللقاح اللي وصلت لنا لو ستيغمات نتاع لو بيستيل، شنو غادي يوقع لها؟ الوغ لو غران دو بولين سو ديبوز سور لو ستيغمات اي جيرم. بمجرد ما كطيح هاد حبة اللقاح على لو ستيغمات، وخصني نقول لكم على ان ا سو نيفو لا نتاع لو ستيغمات كي كولونت وهي اللي كتلصق لنا هاد لي غران دو بولين سور لو ستيغمات. هاد لا سوبستانس كنسميوها لو نيكتار، رحيق الازهار. الوغ بمجرد ما كتسقط حبوب اللقاح على لو ستيغمات، هنا الجيرم كتنبت وكدير ما يسمى بلو تube pollinique. Alors, en effet, il émet, donc là je parle de graines de pollen, un tube dit tube
pollinique qui contient un gamète mâle. Alors ما ننساوش على ان le grain de pollen راه كانت فيه واحد لا سيلول اللي سميناها لا سيلول سبرماتوجين، وهاد لا سيلول سبرماتوجين هي اللي غادي تعطينا باغ لا سويت تعطينا لو غاميت مال. الوغ منين كدير هاد لو غران دو بولين هاد لا سيلول فيجيتاتيف فا ايميتر سكون ابل هاد لو تيوب بولينيك، هنا كنلاحظوا بلي ديك لا سيلول سبرماتوجين كتعطينا لو غاميت مال، وهاد لو غاميت مال كيهبط في هاد لو تيوب بولينيك à la rencontre bien sûr du gamète femelle. Alors, le tube pollinique croît et s'enfonce dans le pistil pour rejoindre le sac embryonnaire contenu dans l'ovule. Et donc, la germination du grain de pollen dans ce qu'on appelle le tube pollinique, ou le tube pollinique qui est 12, il s'enfonce à travers le style, qui l'ovaire. Alors, à l'intérieur de l'ovaire, il y a l'ovule. Et à l'intérieur de l'ovule, il y a le sac embryonnaire. Et à l'intérieur du sac embryonnaire, il y a ce qu'on appelle l'oosphère. Et là, il y a le gamète mâle donné par la cellule spermatogène et le gamète femelle qui est l'oosphère. Alors, une fois la rencontre est réalisée, c'est ce qu'on appelle la fécondation. Très bien. Alors, le document 1 a une phase importante de la reproduction des plantes à fleurs. Tout d'abord, c'est le phénomène de pollinisation, suivi par le phénomène de la germination des grains de pollen. Alors, une fois la fécondation est réalisée, alors les transformations les radijou après, radijou la leçon suivante. Donc, et je passe pour répondre aux questions. Je réalise. Alors, la première question, je réalise. Disséquer une fleur et représentez là avec un schéma annoté. إذا كيطلبوا منكم أنكم ديروا عملية تشريح الزهرة، وهذا الشيء أكيد غادي تكونوا درتوه في القسم. غادي ديروا فيش تي بي، وراه عندكم لا فيش تي بي في لاباج 156 157. بطبيعة الحال هذا الشيء غادي ديروه مع l'enseignant ديالكم. La deuxième question. Présenter sous forme d'un tableau les éléments mâles et les éléments femelles et les pièces protectrices de la fleur. إذا غترسموا واحد لو تابلو، واحد الجدول، وغادي تحددوا فيه العناصر اللي كتدخل او لي زيليمون مال اللي هما الاعضاء التوالديه الذكريه، وتحددوا الاعضاء التوالديه الانثويه، وتحددوا ايضا الاعضاء الوقائيه تاع الزهره. اذا بسرعه غادي نعطيكم انكم خصكم تبينوا على ان الاعضاء الوقائيه هي لي سيبال اي لي بيتال، سو سون لي بيس بروتكتريس او بيان لي اورغان بروتكتور. وغادي تهضروا على لورغان reproducteur mâle اللي هو l'étamine. Il est constitué par l'antère et le filet, et l'organe reproducteur femelle ou le pistil, constitué par stigmate, style et ovaire. Après, relevez des documents 2 et 3, ce qui montre que le grain de pollen et le sac embryonnaire interviennent dans la reproduction sexuée. إذا كيطلبوا منكم أنكم بواسطة الوثائق 2 و 3 غادي تبينوا على أن كل من لو grain de pollen هي حبة اللقاح لو ساك امبريونير هادو بجوج عندهم دخل في التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية. alors هنا نقدروا نقولوا على أن لو grain de pollen il est constitué de 2 cellules. هادشي je viens de l'expliquer, une cellule végétative et une cellule spermatogène. La cellule spermatogène va donner le gamète mâle et le sac embryonnaire est constitué de plusieurs cellules dont l'une elle est l'oosphère qui est le gamète femelle. Après, le gamète mâle et l'oosphère, ce sont les 2 cellules qui interviennent dans la reproduction sexuée. La question suivante, 3. À partir du document 4, la pollinisation et la germination du grain de pollen. Alors, la pollinisation ou la germination des grains de pollen. Alors, la pollinisation. Alors, la pollinisation se fait par le vent, par les insectes ou d'autres facteurs de pollinisation. Ou les facteurs de pollinisation, c'est eux qui vont amener les grains de pollen à la surface du stigmate. Après le grain de pollen, il va émettre ce qu'on appelle le tube pollinique. Ce tube pollinique traverse
le style pour atteindre le sac embryonnaire qui se trouve au sein de l'ovule, qui lui-même se trouve au sein de l'ovaire. Alors, par contre, la cellule spermatogène, alors, elle va donner le gamète mâle par la suite. Le gamète mâle, bien sûr, qui va descendre tout au long de le tube pollinique pour arriver jusqu'à l'oosphère. Alors, comme pour tous les cas de reproduction sexuée, la fécondation, elle va donner par la suite une cellule œuf. La cellule œuf va se diviser pour donner ce qu'on appelle un embryon. وكما قلت لكم tout à l'heure, ما نحرقلكمش المراحل, غادي نخليو le devenir de la fleur après la fécondation jusqu'à la séance prochaine. كنتمنى ان هذا الدرس تكونوا استفدتوا منه. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.